জরানি কক পানামানি নাসিনি দংসা খাপাংনি যত তাকতে বুকুকচং যতন লামসাগো তিনি জরানি কক পানো তিনি 16 তারিখ জুলাই 2024 সালমারি খাবার তাকে বুকুকচং জরানি কক পান্ডাবো নরনো जों কক তমা जेसनो फानो जे मानसाक इनफरमेशन साव ताई কক थाई कुथुब रंनो सबाय सुग्रुबै चिनि কক बरा কক बाय बुजिरेन बागै साइटआवबो आबुन बागैनो जे गोबां कुक बरगनो जरानि কক पानो हामजागो आंबो साकथारो आबो बायके नरनो কক तुन आहायनो কক तुन सिबि साइ थांबा बेनिया नर बुजिखा बुजि आबनो साइटआवबो কক उखा बेलाय खेनो तुन फ्लाजाक ताबुक जे हालक आबुनिनो কক तमा दिनु बाहायनो पुइलाव कासे फेउका गंडा छड़ा गंडा तैसा मिया खरसा ताखो आनो मेसेज सिका नों गंडा छड़ा ता हनि गंडा तैसा हन्दि खनि आव खामन ताजो बुकसन गंडा तैसा ताबो गंडा तैसा स्कुल लगो गंडा तैसा नि सिजागि दङो इनकाय गंडा तैसानि जे पातिमु नारायणपुर हाति सकजाकमानि सिमि सेंगै बा जे प्रमेश्वर रियां बोथारजाकमानि जे आरो आनंद मेला न किटिंगै बोथारजाकमानि न किटिंगै तावसा जरतै बुलाय तगलाय इंलाय मानि तो কক तमा ताइ करिदो फियाबा प्रमेश्वर रियां बोथारजाकमानि आबो बेलाय खेवाना मा सिंजा खायरबा सिंजा आमबो जे बरक नि जे बरक न हामजागो आ बरक वानसां मानो तकसां मानो थुरुग मानो जे कुनु बसुनि नि मानो आबो बरक मा हामजागो तुमुनो केबो बरक खरसानो सैपान वारि दंखांके बा मुसुपार खायने हिनि खांके आ बरक बनो बासिरनि दरबियागो मानि दं हगाके ब आबो हायतो खायनो जे मानबिकता नि केहे दं बरकनि विवेक नि कैसे दं आबो जों कौबरा কক खेबे गाहाम के सालायमाइयाखौ जे खाव नांमानिका खाव কক सामानि हिंगाके आबो हाय इनो खरसा कबरनो आ मेलाव बुइ दमनि नगुनो ताबुरि हिनि माना खाय हातिनि परमेश्वर रियां बोथारजाकमानि ओ बोथारजाकमानि पातिमु नो ताबो टीएसएफ नि बखाक्ति हमसां रैली ति प्रामथ नि बखाक्ति हमसां रैली नि दङ करं जागाव हिंगाय কক तमांखा थानाय 12 तारिख जुलाई 2024 सालमारिनि अ सालानो जे आनंद मेला हनै संजाजाक पान्डाव निरानंद कायसातु फैलेमानि पातिमु ताबुक निथांका वानजैति प्राथा हाय किन्तु आं तेइसा सापिरो नरो अ কক तमानो आं स्राय सानापुर आप्रो सापिका कुनु दिनो वानजैति प्रासा आ एरियाव सिमिसे जे बुनाय रक बाय बथार जागनाय बा बनि जे गाने गिनि बा बिन जातिनि बरकनि मानो किन्तु जत वानजैति बन बथारो हायाबले के बरबो जत तिब्रा सानो बथारो आम हाया आबगै सिचुएशन न बुजिनायनि चेष्टा खालायदि अ सालता मंखा अ साल जे तिब्रा सा बुजाक मानि न किटिंगिने पुलिसक माना खाया थांतिनि पुलिसक बरनि गारि सकजाक्का के मालखौ नखौ सगलायथिनिव यां जे परमेश्वर यांनि निबो खानानै रक के सगैका ताइ जे बरक नक सकजाका बर बाहे ताइसा अन्न बरनि नक सबनि पातिमु के तिनि 12 तारिख बर तिनि 16 तारिख 4 दिनै दं किन्तु मिया हरनि आइसुगो बाहना आ फालनक गानाव नक खुंताम फालनक सकजाक मानि 144 राइजार जाक 144 माने न जे बरक रक ओ बाजारो गथाम केबो एकसंगे हिमि मांगला केबो यागो लाथातै एबा दातै एबा सिलाय पाथामतै हिम मांगला उलो 164 ताइसारि जाउखा इंगाय आबुनि यागोलो ओ जे तमसे 144 परे 164 आबुलो हुकाके जदि तुमनि सिलाय पाथामतै जनुखै सिलाय कगनान से अर्डर आम सकर रजाक जागाव से मंत्री टिंकु राय संथाङै किसा अगटना ताव बमाहिनि साइना थांकानिव बरनो लागा कासु जाखा आबो अ कासु जाक माने जदिउ टिं मंत्री टिंकु राय खातैलिया जे अब बरनि बखाव जे टेंशन तंग माने आपनो सकং माने से अब कोनु संनो मंत्री त जलि जागमै हने बसाटन तो कातिखा किन्तु जे बाबे एसडीएम नि हाबनो रक सबाय जाखा कागजक खितारिका आबो किन्तु बेलायखेनो भायोलेसन खाकतर आबो 144 राइजार जाक जराव अ जराव पुलिसनि भूमिका कतर थाय पुलिसक लाठी चार्ज बरखा आबाकेन दमन दङो किन्तु जे अफिसनि जदि सरकारनि कुनु मानै नों सरपान खगला नों रमजे दङ सर कुनु मानै अफिस थाङै सबायरेला नों रमजे दङ किन्तु आ जरनि आ जे अफिस सबायनि रलो रमजागलिया
tabo kok mangka wanji rok ni wan sogo obo tiprasa rok ni bagi se sini wanji no romo ni jai ajar ni je pati mu kereng jag rok ta hingga tabo tiprasa rok bohno se pormesor yang tiprasa bagi bono buo hingga obo hai ke nangai thangman jora pulis ni bhumika no tei bahno yang khadoja obo hai jora bo mia aju suno hor nangma bai te wan jakha kebo kok sil jaka abo wanji kising wanji nya sokseri lekha gotnan te torna bagai kebo no rajniti chal rajniti ni kisa chukli thangna kereng bol kasar thangai sogeri kha kebo gotna no oro moro khlaijani bagai hasteo tong sitra halok asere ni bagai kebo no abo tiasa rok sokka wanji rok ni bakha ting ke abo tiasa pulis rok sogo जोंनो जलि जागै नै तो लाठी चार्ज फोर बोजा खागा के मायाङै सगो नि बर कक्सि जावगा पुलिस हकनो तै बाबिसा फासिं गाके अब तिप्रा सरक सक पायो सक जाव नै कक्सि जावके साबो सक जाका अब स्राइ स्राइ कुन कक मकरै किन्तु खागो मानि गागा थम थम हालक गन्दा छरा गाय ओ गन्दा छरा नि आबा हे पाति मुंनो कितिङै न बाक्सा जानजा सोशल मिडिया रगो लाई नै अरै परे लाई नै चिन तिप्रा सा खरकसा बाहानि ताखो खरकसा ताबो रमजा मानि रमजागै मा तंखा गे काइसा पाति मुंबाय बसक गोबां देरा मुं आबो गै तंकचां नारनेन बागै सालाय बुबाग्रा सं हास्रि मन्दिर रग बाहायनो गे मियानि जे अ पाति मुंनो तुइनाय जे मिया हरो जे गन्दा छरानि आ फालमानि हाति नि खुंताम खाममानो तुइनाय पुइला खानाय जाग्रानि कक्सि जामुं तामो आबोनि यागुलो जों कक्सलायनो तिनि बड़ बड़ आन्दोलन ओंखा अ पाति मुंनो जास्टिस सानलाई প্রশাসনের গাফলতির লেগিয়া আমার দোকান ব্যবসা পুরা গেছে দোকানে প্রচুর পরিমাণে মাল আসলো নিচে 10 থেকে 12 লাখ টাকার মাল আসলো পুরাটা একদম আগের দিন ডিউটি আসলো পরের দিন ডিউটি নাই ডিউটি না থাকার কারণে এইভাবে আমার এই ক্ষয়ক্ষতি হইল 2:55 আমরা কল পাইছি রাত্রে সঙ্গে সঙ্গে আমরা আসি আসার পরে আমরা আগুন জ্বলা অবস্থায় আমরা পাইছি আগুন নিভানোর পরে আমরা যখন দেখি এখানে দুইটা দোকান ভস্মীভূত হয় এই দুইটা দোকানে প্রায় লস হয়েছে প্রায় 10 আর 14 24 প্রায় 27 লাখ টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে আগুন এমনিতে তো স্যার আমরা এখানে কোনো জলের সমস্যা হয়েছে না স্যার জলের তো একেবারে নাম্বার 1 সমস্যা আমাদের এখানে দুইটা গাড়ি স্ট্যান্ড বাই ছিল তার জন্য আমরা সঠিক সময় আমরা বাঁচাতে পারছি তাহলে কিন্তু অনেক আমরা সমস্যার সম্মুখীন হতাম মানে জলের কোনো স্টক নাই জলের এই গন্ডাছড়া এরিয়াতে বিশেষ করে জলের কোনো সোর্সই নাই ফায়ার সার্ভিসের জন্য আমি রিকোয়েস্ট করব এখানে যারা প্রশাসকের কাছে যে অন্ততপক্ষে একটা রিজার্ভ ট্যাঙ্ক যেন তৈরি করা হয় প্রায় 50 থেকে 17,000 লিটার এটা আমার রিকোয়েস্ট হবে আমার गाय खावन गाते बुखुकचों ओ जे कक तो मानि बिसिङो ता किसा कक साजाने हिंगाके शॉर्ट सर्किट नाङि से खामकना नै आबनो पुलिस अकनि बखाति बाहायनो अफिशियल साजाक्का अब शॉर्ट सर्किट नाङिनो अ दुगान खुंदाम खामका नै किन्तु बररक वान सुगनाय खाचंनाय रक्त गोबांमा वान सुगि मानो चंगि मानो किन्तु ছয় বব গে সরকারি বখাতিকে সাজাকা অব শর্ট সার্কিট নাঙিছে খামো ও গন্ডা ছরানি খুংতাম ফালক মিয়া হরক নাই আबै অরে পরে টাং বাইদিনি বহাইनो মেসেজ জাগি दङ তাই এরেং এরেং কগ্রনো খুনজো তাকান বাইদি তাই অমহাই উরুমুরু फ्रांनाय जा बरबै बरगनो वालायनाय जा थामसिकानाय जा अ कग्रनो ता पिरलायदि ता सालायदि नै सरकारि बखाति साखलाय जाखा যদিও যে গন্ডা ছরামতে 144 রজাগনো রাইজা তাবুক তাইকে কংখা बुबाग्रा 3-4 घंटा सिगांनो कायसा मेसेज होखा हायनो हाय बतो गन्ना छरा थांनि बाहायनो बुयो पीस टंकाचांनारनि पुलिस कतराव कक सालायजागनो जे प्रमासर रियांनो बथानाय रगनो तो रमजाखा करां माजार जागनाय ताई किन्तु ओ जे भायोलेंस आबो कुनदिनो बरंनि सल्यूशन तो बिमाय हानि बसाका भायोलेंस इज नेवर ए सल्यूशन बट peace and unity is और साका violence माने नट उंफ्रालाय मुं बोलाय मुं तकलाय मुं केरं सबायलाय मुं आबो कोनो दिनो जे प्रॉब्लम माने आपनो सल्यूशन तो बइ मानया फियाबा peace and unity थांजा तंगलाय माने ताई तंकचाङै तंगलाय माने आबोसे बरनो सल्यूशन दइ मानो
Some people are using media to sensationalize and show us as evil people. Obo kisasa borok media ni bisinti nyai belai ke bekap nang relai kok samani tai je khorcha unko phola hamya eba borasa ni ke ba hai borok hamya rok bai baksa nugui je mane samani hai aske 17 hai kok lok sao ani kok ge orok sai my message is clear, yet some media houses tries to distort the truth kubuino phobne bagi nai tong khati has kok to mathuna rokne bubagra bini facebook o sawi khana rakha hingkang kai tabuk kok ungkha tripura hasteo tabuk o jarawo kintu jotono dalai ke kekrigma tongthai boskango village committee inya kaiba village committee dolong nai tabuk 3 tier panchayat ni election ngi tong kai election naji puya 2023 tamungkha Bidhan Sabha election kai abon pore tamungkha Lok Sabha election abon pore by election motong aro tai tabuk kai boskango village committee ni election na thangi tong village ba konita 3 tier panchayat 3 ta panchayat committee kai gram panchayat tai jila porishod और तीन इलेक्शन हुआ के ग्रास लेवल नी जे इलेक्शन अब एकदम सही साबो अब पार्टी कपलाई नाय और तेबो काम के सीधा कोक नाय कारण थांगायो 2023 बाहने बीजेपी पाइफानो आगी 2018 पाइमानि सीट बाय पालिया इगे ताबो लोकसभा इलेक्शन बाहने 400 पार अंगान हने साइतो मासे 244 ता सिं सिबो गाय अब हाइरकनो अवस्थाओ नासिगी सीपीएम रक बाहि निला तोनिया ओ जराव बरक बथालाय तक थालाय इंलाय तंफानो नेतारक थांगि खारिग मारबनो रांकि सारबनो तंक संबरख थैलाय दंगो आबगिनो अब राजनीतिनि रंग फुलजागै बो जे कुनु पार्टी मंगै मानो जतन हजाक तंथाय मेला नायो हुनिबो हर ओइ तंगनि कगिया बाइक चालगो हुनिबो हान्यो हम चालनानि कगिया ओखेबो तामसानाय शान्ति नारक दिहनि आबोनो सालायो नेतारो फरिकै शान्ति नारना निहनि हिमापानो शान्ति नारना के जेसे खानि रगनो माजरा रना नांनाय आबोनि हिनिनो जताबो टीएसएफ रंगा आन्दोलन खालाय दङ जदिउ आं थेंके कक सानानि ननो किसा करखा बीजेपी बाय त्रिपुरा मथानि जे एलायन्स अब दलाय खेनो ताबो तामसासनाय थता मत अंलायजाक करगलायमानि करै पुरकलायमानि करै ताय बरनि बिसिङो कथालायमानि बा हायनो कक कथायमाया आंलाय तंमानि कक बरक बाय बरक मोखां मुनासिगि मोनलाय तंफानो बरनि सानमुं बरनि नायमुं त्रिपुरा मथाबो होनो एकर्ड बेंक थांका एकर्ड नो मा खलायनाय बीजेपी बो होनो इलेक्शनो कबलायनि बागिसे सिनि पालिया गमाय जराव जे कक सालायनि ओ दलाय खेनो पार्टी बे पार्टी बिसिङो बाहायनो जेमन सीपीएम कांग्रेस कथालायनि ग्राम पंचायत बुट बाथालाय तंखा गे आ जराव जान्जे कैंडिडेट फाट दलाय पायो का अन्न पार्टी रं खेल खाजि अंगै त्रिपुरा मथाराव बाहायनो खाकय तंगैफोर मानो आम हायनि मानसगो नोगजा सिजाग राजनीति ति नोगजा सियालो पर अमाय अवस्थाव त्रिपुरा मथाय बीजेपी नि हालक जेबाबे कक सक्रमनाय सालाय दङ दलाय खेनो हामताया अंगै तंगनि न कक तमा फरिकै टीएसएफ रक आ कसारनो बुनि राजनीति पारन तंथुं आनि परमेश्वर रियां बथारजाखा बुइ राजनीतिनि आरो फाइजे पानो तिसै तंगैथुं किन्तु परमेश्वर रियां नि जस्टिस नांनाय बथारनाय रगनो क्राक माजरा मारनाय ताइ बथारजागनाय परमेश्वर रियां नि नखुङो कायसा साकिरि मारनाय ताइ बसकां थाला बाहायसन नंनो बुतक खलाय मागला खनै तिनि खुमुलुङो लाहार कतर हिमबत खलाय खादुमान हुलायका हमसां रेली खायमानि बिसिंति मानजागिखा सेंट्रल कमिटी नि जीएस हामलो जमातिया ताइ आरो सदर डिविजनल कमिटी टीएसएफ नि तांकरा आदम संरक खनायादि हामलो जमातिया नि क हंजाक सप्ता कायसा का सिनि स्टुडेन्ट खरकसा परमेश्वर रियां बथारजाकमान जों टीएसएफ जों बरनि फेमिलि बाय मालायखा हायफानो जों दिन अर हमलंग जोंनि सदर डिविजन बाय लवा जिजाक गासे पीस रिलीजिं अर गैदरिंग खायमानि हंगो जोंनि मेसेज वेरी क्लियर दंनाय जों फेमिलि बाय जों लगे दंगो सलिडारिटी जों बरनो याफारो हामजाक बा जोंनि अर्गानाइजेसन हंगो जों याफारो जों अर टीएसएफ नि हंगो जों दिन अमन मेसेज पास खायनाय जे परमेश्वर रियां बथारजाक मानि
tamo justice manga nangnai जों खोनाखा खरक बुरै सिमिस एरेस्ट जोंखो हाइफानो बनो एटेक खायनाय more than 30 inhuman miscreant borok attack khaika bo khoroksa student taklani bo college kago English honors dagoi bo Union Christian College Meghalaya Barapani bo admission namani haifana bo aro sogilia boni langma solangkha जों public no omen appeal khainai जों गोबां incident om thaigen nogo haifana जों pogoi thango जोंनि बर'ग्रक आसों खाबारा तालसा तालनि जरा जों मुभमेन्ट खायनाय जों पगै थाङो DSF जों अमने रिमाइन्ड खायनाय जों जे मार्डारार बर' मानजाया सा जों जास्टिस सानाय जे एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस अफिशियल आज केस नाय दंनाय जों बर'ना एपिल खायनाय इमिडिएट एरेस्ट खायगोन नोंथों रुतो गय Sabta kaisa kaka tanggai only 4 are still arrested. Police official borok jono jawab maronai. Borok arrest kami ke there will be the failure of administration and the government. Sung tabo kaisa news kasama nuk tanggo one sided news. Media arot temat punuk tang national media ang tang te kabama media channel nok sok sajak mani dugan sok sajak mani amon smi punuko. Parameser yang bo buthar jak mani amra phunuk jak liya pok jak khai jung miafro kaisa news nuka we have seen the government official the minister has visited the place the demolished place of a visit khaiga but he has not visited the demised family why the government is playing a one-sided government borok tamam message roganai जों TSF आरो visit खायखा सांलै सकam as a student organization we visited both the place marketplace and the family place kaisa Tripura hasteni minister aro mini SP ingthung DM tongo why cannot they give the protection and visit the place जों khanaka isong man bon bai borok family o thanglia government borok tamam message pass khayanai sung TSF amno sana we condemn the attack of the SDM office sung TSF amno condemn khaiga police official failure amo khoroksa minister magistrate SDM DM SP aro sogijak law and order aro krikha this is the failure of government and the administration sung TSF immediate arrest them involved on arrest khayangke sin kotor movement ngai this is a warning to the government and the administration TSF we won't remain silent এরপরে 7 তারিখও 12 তারিখও বন কোলাইও তলাঙ্কা হসপিটাল মনিয়াগুলো বন কোলাই হসপিটাল নারমালিয়া কোলাই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল এরপরে বন রেফার খাইয়া আগতলাও সাইমন যখন সিবি সাকংনাবো Aina dino bini langma chokha 12 tariko sing saibano tam gotona gori thanga sin tipa hastebo agi bahai no dijak sinadi modlai kepeng visit tai sini oro tasingo sing saibano 2019 lo je guli khaijemo sin borok sal bosor khake guli khaije tongsinai sin borok sal bosor khake thunja tongsinai buni bama ke sing Kai khamon tader bukukchong rokhana TSF khumlung sodor divisional committee bakhaktei nyai borni tilini khado mungop dalai kha khanangja justice sanlai khe borok professor riangni kai yang tai kaisa nokjau kha hokotui saw bahaino TSF brok hokotui sa bedek bor bahaino khadoma phunubei tini himbotok khaleika homtang rally khaleika o homtang rally ni mangpli kisa nai nibegradi bor bahaino sanaika professor riangni justice Ini tamu nibagai je hoko tisha amtaya je amhai lukamis. Ini tamu nibagai je hoko tisha amtaya je amhai lukamis khaigani nang saba hor dorawa. Ambai tahu media rama amhai sing semua bagai. Sing tini long travel division TSM nibagai organize khaiga
sini pore tongai rung serui tongai jarajak tongo narok saimana je thanai 7 tarik Julai 2024 Almario Gondasora kaisa mela mani ananda mela henjang mana a mela wo kaisa wanji bosungni borok bai borok no kaisa class ngai thanga bulale thanga hingga khoroksa wanji bosungni borok bongni wanji bosungni borok bai no bujagoi tongmani jorawo sini takhok Parameswari yang gonda tisawo khoroksa tongnai borok haikeba pori tongnai borok bo Agartala wo bini 12 standard pass ngai paidrup bo already no UCC college Shillong ho admission najak eko thanai phainai 18 tarik thanai det tongmani hinge ajora bo o bulai tongfuru bo haktani wo bo bini borok bai bini bosungni borok bai buja khabo hinge o bujak mani jorawo TSR haikeba Tripura State Rifles haikatei koboni soldiers rock hoji rock boron bujak manu goi khagoi kya hinge khagai mani yagulo bo bin lama bo thanga hinge thangmani yagulo tei wanji bosungni kaisa borok Bangale ek ho hinoi boroni wanji bosung joto ek engoi unity engoi bono wak togno suino buma haike abon selai phano lai buka bono even bono current shortage shock khaiga electric shock khai bono oma hai injure khaiga oma haike bute buoi lama kinaro khitare toni rekha hingaw khitare tonma logise borok teisa inform bo khaya abo se sin borok nugui bono hospitalize boni Gondasora haike ba gonda teisani health center ot langai bono admit khaiga hinga admit khaimani horsa tonra kha bono ro tonoi haipana hamlia hinga aboni furungo no bono refa rekha sini district hospital kulayo hinga kulayo refa rimon ya gulo no o district hospital bono naragmale ekdom critical condition narangmaya dagai bono teisa GBP hospital bono refa rekha refa rimon ya gulo tongkhabo tonghoino motamoti kaham condition mana normal hayeng khahnoi bini parents no doctor rok bono information haikeba news bono sahorka ge sahormani borok bo hamkahino tonglakhana hamkahino borok bo wansobi tonglakha puru sing tonglakha mungsakok salia ge tongmani yagolo lokhe tai last 12 haikeba 12 Julai 2024 apurke bono teisa bari hui thigani khana hange bini parents okto bini buma bohrok to tai hanu khorelia busa hange ngrok to saimano boma hayung kaisa buma buha busa no bahaike busuk jora tui ingjak abose abo khana hui wansarok to tabuk bahayung ka borok teisa ulta sini borno sayang sai to bini borok hinga amono tui sing tabuk bini peacefully release sing tabuk sini hokodisa hati wok khale lekha homsang rally telei bini au bosin doge sini soba asuk jora yado sing asuk sini sokodi sawo sing asuk homsang rally khaga amso bosin soba thagya sini oma hai te demand tongnai oma hai justice ma yakhe te bosing soba kothor ongkhonai movement kothor ongkhonai sini state government thani bosing kaisa demand tongnai jate jara tabuk চারজন তো রমজা অলরেডি অ্যারেস্ট খা হাইফোন তাই বার বাকি ওরা ইনভুট টঙাই রক ওরা কবমা বরক 40-50 জন হাই বরক বন আফুর বুটক সুইনো ওয়া গায় খাবন দাবে খুব সং বর্তানি পিস রে লিখলাইকা গন্দ তৈসাও হক তৈসাও আমনো তিনে হক তৈসা যাব হক তৈসাও বরক কামুন খাইলাইকা আমনো খাইখার কাতে আছে ব্র তারা কক কিসা আবাই মুংনাং থাকা বুকুক জীবিকা দেববর্মা बुफानि मुं शम्भु देबबर्मा ताई बिनि ATM voter ID गाय आमनो कारि बाहिनो बिनि इलेक्शन आई कार्ड ता अबरक कमाजाक रांग रक बगिसा तंगो 500 अबो बो चाबि रक तंगो नक नि चाबि रक काइसा अटो खिक्लाई माने रि हजाखा और आगो तलाबो आसाम राइफल स्कुल को परिना बो आसाम राइफल स्कुल परिनाय अटो बो काउइनाय थांपुरो क्लाइ तरखा अटो
auto driver tabok bono binyagono o mani tongo norok tumungo bukhuk jibika deborma okok khai tong khangke nung kitcha kol khai kangke ni no mani manai o je driver auto driver no no sadi hinai ano kok tilpano shahorka bini gana gini borok mil lainai jibika deborma bin bukhani mung সম্ভব দেববর্মা তাই এটিএম হুকে অরনুখা অমিত দেববর্মা বসাই পানংমানো এবা কোনো বিনি রিলেটিভ ফানংমানো কে অমিত দেববর্মানি এটিএম দङ ও বেগো তাই রাংরো বাহাই কিসিমি দङ কক সাহদে যে বরক জীবিকানো সিনি তংনাই তাই জীবিকানো খুনি বরক বিন মানিকে মান না হানা হুকে 8837032239 ও নাম্বার বাই করমানি বিসিং তুই গাই খাবল তাদে বখক চং ফারিকে tabuk chung ti pramo thani bakhakti ba hanyo je tabuk 3 tier panchayat mane 30 tor panchayat ang khajingo waji hunjaka village committee village council election nai obo village committee eba village council ni kono election yakho obo 3 tier panchayat in english by bangla by 30 tor panchayat kobor by ke rem tham panchayat chongbari o unko 3 tier tamu hinja khumba 30 tor tangi hinja khumba obo hangkai tinta beremni election tam ungna hingkai পঞ্চায়েত সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েত তাই জিলা পরিষদ ও তিনটানি ইলেকশন নাই ও ইলেকশন সকাং রগ ইলেকশন উনফানো চংবারি উনফানো ত্রিপুরা সারক বাতাইয়া এবা কোন রিজিনাল পার্টি রক অন্তিয় কন্টেস্ট খাইয়া ফিয়াবা ত্রিপুরা মথা ফাইমেন কলে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বাতাইখা মিউনিসিপাল কাউন্সিল বাতাইখা আম্বাসাও বহাইও ক্যান্ডিডেট কাইছে জিদিখা তাবো বহাইও ত্রিপুরা মথা ও 3 টায়ার পঞ্চায়েত ইলেকশন হবো বাতাইনি বাগি তিনি নমিনেশন দেখা ডুকলি ব্লগ নমিনেশন দমানি ফারিকে ত্রিপুরা মথানি বখাক্তি নাইনি বাজি বরনি খুগনিক ব্লগাতিনি যে গ্রাম পঞ্চায়েত দমানি বিশেষ করে যে তিনটা দারুল বাসাই শ্রীনগর এটাই কাঞ্চনমালা একে যে গ্রাম পঞ্চায়েত সঙ্কুলনা जों ডিসিশন মানে সিনটি কমা থানে ইংলিশ বাদানি হনে আবনো দিলে সিনি প্রার্থী অগত বইছেন অজা নমিনেশন সাবমিট হইনি ফালে মানে এটা সিনটিলে দারুল বাসানি জমা রাখা টোটাল 9 জনা ক্যান্ডিডেট জমা রাখা এটা শ্রীনগর হইকা সিনটিলে মালিয়া শ্রীনগর নেক্সট টাইম 18 তারিখ না হনে ডিসিশন লাখিয়া এটা কাঞ্চনমালা নিকে 3 জনা এটা বাড়ি মানুষ जों हनै जों अनसुनि दङ हयतो जोंनाथ' हलिडेनि खोनाव केनारि यागास नेक्स्ट याव सोंदनाय তারা সময় নগর এবং কাঞ্চনমালা এই তিনটে পঞ্চায়েতে আমরা আজকে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইতেছি সবাই জানেন আমাদের যুবকরা সবার জন্য কথা বলে এবং বিশেষ করে অধিকার নিয়ে ওনার মূল বক্তব্য সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ওনার নেতৃত্বে আমরা আজকে দুগলি আরডি ব্লকে নমিনেশন দাখিল করতে চাইতেছি তো আমরা মনে করি আমাদের যে পঞ্চায়েত আমাদের বিশ্বাস যুবকের বিশ্বাস আমরা জয়যুক্ত লাভ করব এবং সাধারণ মানুষের যে অধিকার নিয়ে আমরা তুলে ধরব এবং যথাসময়ে আমরা কাজ করব এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমাদের ইয়ার হবে। কতজন আজকে জমা দিয়েছে? আজকে আমাদের টোটাল 16টা সিটের মধ্যে আমরা অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছি। আপনার নাম? আমার নাম বিজন দেববর্মা, 17 গোলাঘাটি ওয়ার্কিং কমিটি প্রেসিডেন্ট। जों गलाघाटी विधानसभानि बिसिङाव खाबजाक दुगली आरडि ब्लकआव जों 3टा पन्चायत दिनै नमिनेशन दाखिल खालामनानै थाङै दङ जोंनि आशा भरसा दङ जोंनि बुबुगारनि पुरा आस्था বিশ্বাস जों এই पन्चायत निर्वाचनाव जों जयযুক্ত लाभ खालामनाय এবং बुबुगारनि যে বরফনি অধিকারতে যে লড়াই আবো জাতি উপজাতি জনজাতি নির্বিশেষে जों আবো নগো নগো পুসুকি মানায় ও লক্ষণ নাসিকিনো जों চিন বুবুগার বাইতা গিজাকনো जों তিনি পঞ্চায়েত নির্বাচন লড়াই খাইনি দিগি जों दुगली आरडि ब्लकआव नमिनेशन दाखिल खालामनानै थाङै दं। जों अमो गलाघाटी विधानसभा खाबजाक आनन्दनगरनि सिङै थाङै दङ जों काঞ্চনমালা জারুবাসাই তাই শ্রীনগর পঞ্চায়েত মিলুই जों তিনি নমিনেशन दाखिल खालामना दुगली आरडि ब्लकआव जों
गलाघाटी विधानसभानि बिसिङाव खाबजाक दुगलाहाटी ब्लकआव जों 3टा पन्चायत ini nomination dakhil khainan thangi tongayo sini asa borsa tongo sini bubagarni pura aste biswas जों पन्चायत निर्वाचन जों जयजुक्त लाभ खाइनाय एवं बुबागारनि जे बरफनि अधिकारथै जे लड़ाई अब जाति उपजाति जनजाति निर्बिशेषन जों अब नगो नगो पुसुकि मानाय ओ लक्षण नासिकिनो जों चिन बुबागार बायता गिजाकनो जों तिनि पन्चायत निर्वाचन लड़ाई खाइनाय दिगि जों दुगलाहाटी ब्लकआव नमिनेशन दाखिल खाइनाय थाङि दं जों अमो गलाघाटी विधानसभा खाबजाक आनन्दनगरनि सिनि थाङि दं जों कांचुमाला जारबासाय ताइ श्रीनगर पन्चायत मिलु जों तिनि नमिनेशन दाखिल खाइनाय गाय नरलखना टिप्रामो थारक बाहिनी दुगली ब्लॉग नमिनेशन देखा 3 टायर पंचायत बापेजिन बागी फारिकाय खामल ताजो बुक चों ताबुक कायसा जोंनायनो बामुतिया ब्लॉग नमिनेशन दनाय थांथानि व कांग्रेस व कासुजाखा बीजेपी बदल बायनि कक्सिल जका ताइ किनि ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट नि व कायसा डेपुटेड द फॉलोइंग लीडर्स एस AICC observer with Tripura regards the recent violence and attack of the Congress party workers and officials by the ruling party after declaration of Panchayat election. Sri Tariq Anwar, Sri Gaurav Gogoi. Tharikai, Naipengradi Congress only Tirini a monthly. Hai no hai tung flalajak Bamutia amchai rem tham ponche chongbariwa batanyani bagi nomination blai jamarenan thangmani Congress ni adongrok Bamutia blog arono kasujangni nangkha lai jaklia lamo BJP ni adongrok behini kokshu jaka nomination blai jamarenani thangi Congress ni adongrok malkhung lai manliya bathagi ma tongkha lamawono tei malkhung bisingono khorok bomui khujagi ma tongkha nomination blai jamarena phani Congress ni angui malkhungo Khitar Jaka eat by clay biskani glass of baika khorok nui chilate khorok ni burui Congress nengai batanya ni bagi nomination dani thangthani wono BJP bodol bai kasujaka ni shaka nomination jamarna phaine ro tei party mumbai police tiasar nai mothang rok phaine ni nangkha or nanglai thani wo nai mothang bai koplong khate Congress ni nomination dana phaine rok no lama ka tiri hui riu ro harmani mangfli nuk jaka or nanglai mani mangfli nai ni chini pak triprani mangfli ni bishingti আসন দেওয়ার জন্য তো আপনারা এখন নমিনেশন দেবেন না বলছেন চলে যাবেন কি কারণে পুলিশিকা আপনারা বলছে যে বিজেপির গুণ যেভাবে থানা থেকে আমরা আইছি থানা থেকে করছি আপনারা যান আমরা মাঝখানে রাস্তায় একদম গাড়ির থামাইয়া এখন কতজন প্রার্থী নির্বাচনে गाइजर रोखना बामुतियावो नमिनेशन ना थांथिनिवो गारि रक तख्रब जाक्का बीजेपी नि थेमनां रखनि कक्सिल जाक्का कांग्रेस बदल बरक संगरि कमिशनबो अवनति कमप्लेन देखा ताबो त्रिपुरा हास्ते पंचायत नि जे 3 टायर पंचायत नि इलेक्शन नि तमनि न किटिंगै नाय CPIM बदल देबो स्ट्रिक्ट एक्शन नाहनानि बागिनाय इलेक्शन कमिशन ऑफ त्रिपुरा नि थानिवो चिठी सैका ताई हाई कोर्ट बाहिनी केस रखा 18 तारिख कायसां नाय हेयारिंग ताई बीजेपी बदल नि एगेंस्ट न पर केस रखा तामनि हिनबा कुन नमिनेशन बरनानि रिया बरक रक वोट बातायनानि बागै बन चंथत खंकेन बन नग थांगि चप्रबो ताई बीजेपी नि थेमरां रक अन्य बर रक न जेहेतु चान्स या नि खाइदो गोबाङाबो गणतन्त्र सबाय दं नै कक्सिल जावै बरक हाई कोर्ट केस रखा ताई इलेक्शन कमिशन ऑफ त्रिपुरा थानिव बाहिनो जे लेटर माने कग्न तिनी कक्ट मथुरे पान्दा खाइ साइ खाना रखा कम्युनिस्ट पार्टी नि नgai मानिक दे फरिके नाइबेनि बरनि जे डेपुटेशन नि ताइ बरनि केस माने कग्न तैनाय साखलाय माने कग
পরিবেশ সম্পর্কে শুনছিলেন, আপনারাও জানেন সামগ্রিক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি রাজ্যে যা চলছে, সাহসিকতার সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি মানুষের মধ্যে ক্ষোভের যে অভিব্যক্তি এটা ঘটতে শুরু হয়েছে এবং সংঘবদ্ধভাবে মিছিল করে আমাদের প্রার্থীরা যেখানে যেখানে সম্ভব সেই সমস্ত জায়গাগুলিতে তারা নমিনেশন দাখিল করতে শুরু করেছে। এর থেকে পরিষ্কার আমরা ভোটটা চাই, ভোটে আমরা লড়াই করতে নেমেছি এবং লড়াই করে আমরা জিততে চাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। শাসক দল খুবই, আমার মনে হয় জনবিচ্ছিন্নতা এটার অন্যতম কারণ, বুঝতে পারছে যে অবাধ সুষ্ঠু ভোট হলে হারবে। এই কারণেই যাতে আমাদের নমিনেশন দাখিল না করতে পারে তার জন্য যে সমস্ত ষড়যন্ত্র করা, এই ষড়যন্ত্রগুলো শাসক দল করছে। আমরা ভোটের সময় প্রশাসনের নিরপেক্ষতা আশা রাখি, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে প্রশাসন সেখানে কাজ করছে কিনা এটা মানুষের মধ্যে প্রশ্ন হয়ে গেছে এবং সকলের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। কারণ আমরা লক্ষ্য করলাম গতকাল পুলিশ প্রশাসনের যে বক্তব্য, এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অ্যাকচুয়ালি অনেকটা মানুষের প্রতি যে দায়বদ্ধতা এটা অস্বীকার অনেকটা করা হয়েছে এবং সেখানে কমিশনের কাছে আবার আমরা আজকে জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কমিশন সেখানে বলছেন আমাদের দায়বদ্ধতা আছে, মানুষ যাতে ভোট দিতে পারে, নির্বাচনের প্রার্থীরা যাতে দাঁড়াতে পারে, তাদের নিরাপত্তা, এই বিষয়গুলি নিশ্চয়ই কমিশনের আওতায় পড়ে। এগুলি সম্পর্কে লিখিত ইনস্ট্রাকশন আগেই দেওয়া হয়েছে। এখন যেহেতু পুলিশ এ কথা আপনাদের কাছে বলেছে এবং আমরা আবার পুনরায় এই নির্দেশটা আবার পাঠিয়ে দেব। আমরা চাই ভোটটা হোক, এগুলো কমিশনের বক্তব্য। কমিশনের এই বক্তব্য যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে আমরা আশা করব, আজকেও আমরা জানি কিছু কিছু জায়গায় এই ধরনের একটু বাধার চেষ্টা হচ্ছে, অনেক ব্লকের মধ্যে এখনো তারা বসে আছে। বিশেষ করে এই পরিস্থিতির মধ্যে যারা লক্ষ্য করে গেছে উত্তর জেলার, তারপর ঊনকোটি জেলার সব কয়টা ব্লকে আমাদের লোকাল নমিনেশন পেপার জমা দিচ্ছে। এদিকে ধলাই জেলার আম্বাসাতে দিতে পেরেছে। সালেমাতে খুব কষ্ট করে আমাদের পার্টির সেক্রেটারি ছিলেন, সেখানে জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, তাদের উপর আক্রমণ সংযুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। দুর্গাজুড়ি ব্লকে জমা দেওয়া যায়নি। ওইদিকে কল্যাণপুর অ্যাটেম্প নিয়েছে, দেওয়া যায়নি। পশ্চিম জেলা সবচেয়ে খারাপ অবস্থা, জিরানিয়া, কন্দাগরতলা, মনপুর, বামুটিয়া, এই যে আমাদের শহরের পাশে টুকলি এই ব্লক যেটা আর কি, এই ব্লকটা, এই যে এখানে 5টা ব্লক পশ্চিম জেলার, এগুলো পুরোপুরি তারা চত্বরে থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট সব দখল নিয়ে আছেন এবং তারা পাহারা দিচ্ছেন কোন প্রার্থী যাতে ব্লকে ঢুকতে না পারে। সিপাহীজলা জেলাতে লক্ষ্য করা গেছে যে সেখানে বিশালগড় আজকেও আমাদের তারা চেষ্টা করেছিল, এখন পর্যন্ত খবর ঢুকতে পারেনি এখন পর্যন্ত, কিন্তু আমাদের তারা চেষ্টা করছে ব্লকে ঢুকার জন্য। বিশালগড়, চরিলাম ঢুকতে দেয়নি, রমসর ঢুকতে দেয়নি, বক্সনগর ঢুকতে দেয়নি এবং ওইদিকে টেপানিয়া ঢুকতে দেয়নি, কাকরাবনও ঢুকতে দেয়নি। সাউথের বেশ কতগুলো ব্লকে তারা খাবার দাদা বুকচং কক্তমানি কাচারতে কদর কদর কক্তমা তংখ সর্বশিক্ষা অভিযান চাকরি খানি রনি বাগে কাহাম কক্তমা তঙ্গ তাই অ্যাক্সিডেন্ট মানে কক্তমা তংখ পিয়া চিনি বড় রংনি বিসিঙ্গ কাহাম খালাইনাই লেখাপড়া পড়িনানি যে আপনার তাম বিছানাই ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাংলা বাইকে পরিকাঠামো হনো কগর বাইকে जों देखरेख खालायो रोंनो चिनि लांमानो स्रामनानि बागै एडुकेशन बसुक नांमानि एडुकेशन नो जोंनो जदि मकल पारो ओ हानि संविधान साइमानो ओ हानो तंगानि रोंनानि सिनानि माननानि बसुक कसुक कारनि बेयाव साइमानो के ओ रों बसुक इम्पोर्टेन्ट बसुक नांगौ मानि ओ रोंनो जे सिस्टेम बायतलांजाकना नांगौ आ सिस्टेम जों रोंनो माने मानि दं फियाबा गभर्नमेंट स्कूल बेतन गोबां गोबां रोयनै फोरोङै तंजाक फानो ओ गभर्नमेंट स्कूल फोरोङै तंनाय रगनि बसाराव गभर्नमेंट पि तंनाय मिनिस्टार इनियाखबा ऑफिसर नि बसाराव जतन प्राइवेट स्कूल मां परिबायो गे नरक साइमानना बाक्सा क्लास 11 दगो बा कॉलेज दगो एजुकेशन साबजेक्ट नाखबर मा परिबानो जे आरो किंडारगार्टेन नि दगो तं KG1 KG2 माने किंडारगार्टेन 1 किंडारगार्टेन 2 हाइता इकाय किंडारगार्टेन
Hinggai abo haino tabuk Euro Kids ni keha tongo 1.5 বছরনি simi 6 বছর jora tei porno nursery pairwinai pura class 1 borti khajini jora kaham ke phrongi rohorjago aboni pore tai kocho school poriman naita ge arno tei no khumlungni kherangbar saknai no gano kaisa Euro Kids ni kaisa phai thokoika aro kaham tong thai tei kaham tongkhoro phrongjagi tongo bori rok simin aro phrongo gai abai kaisa kaham tongkhorni rongrok ni kaisa manghuinai ni baidi apno tei nai kaisa chini video Like this, okay? And write the article, please. Write just next. Don't come to the wall. Don't have a wall. Design the door. So make sure you're up. We are going to make some picture. Where do the camera lives, Gabriel? Kulungka jotonan no, kulan jotonan mas tongnai, tei movie tongnai jotonan hambai maro. Ang information dan aiman hingga sini. Euro Kids International Preschool. All school hanggang ke sini kumulung area. Gana wono sini Kerangbar Hospital gana wotong muksak nai manai. Sini sekolah cere rongna narak zaman hingga 1.5 বছর ni simi 6 বছর dora narak jago. Cere rongna tonar bagai CC camera andara toni jago. Tai sini ayah nai nai tongo sini caretaker. Cere rongna aku pernah rogo sini female teacher mang. Female teacher rok mang purunggo sini ro male teacher narak jaga. Sini sekolah angke PG simna jago PG angke play school angke cere rok jefo 1.5 বছর sini serengani sengkai phayo apun sini sengbongo narak jago tam pore ke seng nursery KG1 KG2 ceni thango tai admission boseng tak choli tongo ongoing admission ke seng PG ni simi narogo play school ni simi no seng nursery banarago KG1 banarago KG2 banarago KG1 ke seng sini sekolah Euro junior hano KG2 na ke seng Euro senior hano last day dokore seng anytime seng admission diho phayo seng jotono no welcome obvious seng welcome khaibong na admission hawade thungjang nai mani kebang ma tongo serong ni playroom tongo kaisa playroom hone seng ajaga borong ni kebang ma thungjang nai tongo example like sliding rock seesaw rock kebang ma chikon gari chalok janai thungjang nai cerong ni abo hai kebang ma luk jagai mano tai class a oro sungbong na thungjang nai onek soft toy chikon like block ramjang nai amte ro sungbong na room abo loge sungbong alphabet ramjang nai srijang nai haino bong saka wo kat ni abo ramta hai tongo thungjang nai bong toy no abo ro sungbong na ramde ke muthung Gai norogo Euro Kids International Preschool orwo tumuno porina hangkai eba abuai kerengna hangkai kok sawar badi 8798105882 on number ni akeba 9863439205 on number kami tadi buku song nomination laimani kereng jagono 3000 kha khwai rogo bahaino CPIM ni tai sata Kolanpur rogo bahani BJP rogo rekha ngaba ke Tipramot rogo bahani Dugli rogo robaikha Bamutia rogo ngkai nomination bai remani obah keno koktoma tabo phari khanalai na sung sarva shikkha abhijano phrangai tongnai rok borok ni puila to contractual basis mahike slangjamuni sebo beton kahanaro haipano borok bahai dorok sebo khaite promotion ni sanmani regularization sanmani tini
borokni kwbangma salni simi sanmung tongmani regular khainani bagui tongma sarkarni kaisa sepsap manna bagui court ni hoite saklai rekha je borok tabo regular wngma sinai 2021 jora je borok sarvashikha chakri manai borokni tai kono kebe mung korikha regular ngnani thangtaniwo tai kono problem phunugui manya hai hinne tini hasteni mungganang senior advocate Purushottam Rai Burman saklaikha Dorbanogni Rai Rezakmani Kogno Parike Naini Benitini Dorbanogo Rai Mani Kogno Saklabani Kog উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ মাননীয় প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিংহ এবং বিচারপতি এস দত্তপ্রকাশ এই ডিভিশন বেঞ্চ আজকে একগুচ্ছ আপিল মামলা রায়ে নির্দেশ দিয়েছেন যে সর্বশিক্ষা প্রকল্পে যে সমস্ত শিক্ষক যারা তেসরা সেপ্টেম্বর 2021 থেকে 23 আগস্ট 2010 এই সময়ের মধ্যে সর্বশিক্ষা প্রকল্পে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং যাদেরকে রাজ্য সরকার নিয়মিত করেননি তারা নিয়মিতকরণ হওয়ার যোগ্য, তাদেরকে নিয়মিতকরণ করতে হবে। আপনারা জানেন যে সর্বশিক্ষা প্রকল্পে কর্মরত শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ করার জন্য রাজ্য সরকারকে স্কিম গঠন করার নির্দেশ দিয়েছিল তৎকালীন হাইকোর্টের উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি এ কুরেশি এবং বিচারপতি এস জি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ 2021 সনের 23 ফেব্রুয়ারি প্রদত্ত রায়। তারা সেই রায়ে উচ্চ আদালত বলেছিল সর্বশিক্ষা প্রকল্পে রাজ্যে যে সমস্ত শিক্ষকরা নিযুক্ত আছেন তারা চাকুরিতে নিয়মিতকরণ হওয়ার অধিকারী এবং তাদেরকে 5 বছরের পর নিয়মিত স্কেল প্রদান করতে হবে, যাদের 5 বছর হয়ে গেছে। সেই রায় অনুযায়ী এবং রায়ে বলা হয়েছিল যে রাজ্য সরকার সর্বশিক্ষা প্রকল্পে যারা কর্মরত তাদের নিয়মিতকরণ করার জন্য উচ্চ আদালতের রায় কার্যকর করার জন্য স্কিম গঠন করবে এবং রাজ্য সরকার পরবর্তী স্কিম গঠন করেন। কিন্তু সেই স্কিমে রাজ্য সরকার স্কিম গঠন করার মধ্য দিয়ে একটা বিরাট সংখ্যক কর্মচারী যারা 3রা সেপ্টেম্বর 2001 থেকে 1-এর পর এবং 23 আগস্ট 2010-এর আগে নির্বাচিত সর্বশিক্ষা প্রকল্পে নিযুক্ত হয়েছিলেন তাদেরকে নিয়মিতকরণ থেকে বঞ্চিত করেছিল। এর বিরুদ্ধে ওই শিক্ষকরা অনেকগুলো রিট মামলা একক বিচারপতির কাছে করেছিলেন, কিন্তু মাননীয় একক বিচারপতি সেই রিট মামলাগুলো খারিজ করে দিয়েছিলেন। কারণ মাননীয় একক বিচারপতি বলেছিলেন যে এই সময়ের মধ্যে যে সমস্ত শিক্ষকরা নিযুক্ত হয়েছিল তাদের নাকি এনসিআরটি কিংবা রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী ন্যূনতম প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না, সেই কারণে তারা চাকুরিতে নিয়মিতকরণ হওয়ার অধিকারী নন। এর বিরুদ্ধে একগুচ্ছ রিট আপিল হয়েছিল। সেই রিট আপিলগুলোর দীর্ঘ শুনানি হয়েছিল। দীর্ঘ শুনানির পর আজকে উচ্চ আদালত রায় দিয়েছে। আজকে উচ্চ আদালত রিট আপিলগুলো সমস্ত মঞ্জুর করেছেন, অর্থাৎ একক বিচারপতি রায়কে খারিজ করে দিয়েছেন এবং উচ্চ আদালত এই সর্বশিক্ষা প্রকল্পে নিযুক্ত শিক্ষকদের বক্তব্য মান্যতা দিয়েছেন। তারা বলেছেন যে উচ্চ আদালত রায় বলেছেন যে 3রা সেপ্টেম্বর 2001-এর পর এবং 23 আগস্ট 2010-এর মধ্যে সর্বশিক্ষা প্রকল্পে যে সমস্ত শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন যাদেরকে রাজ্য সরকার স্কিম করে নিয়মিতকরণ থেকে বঞ্চিত করেছিল তাদের সবাইকে নিয়মিতকরণ করতে হবে। তার ফলে এই শিক্ষকরা বিরাট জয় হলো, তারা বিরাট জয় পেলেন এই উচ্চ আদালতের রায়ের ফলে। এবং এই উচ্চ আদালতের রায়ের ফলে শিক্ষা দপ্তরের যে একটা চক্রান্ত শিক্ষকদের বঞ্চিত করা, সর্বশিক্ষা প্রকল্প শিক্ষকদের বারবার আদালতে ঠেলে পাঠানো, তাদেরকে বারবার আদালতে দরজায় করাতে বাধ্য করা, তারা সেই প্রচেষ্টার মধ্যে একটা ঝামা ঘষা গেল। আমরা বারবার বলছি যে এই শিক্ষকদের বারবার হেনস্থা করা হচ্ছে, তারা সবাই নিয়মিতকরণের যোগ্য। বিচারপতি কুরেশি, প্রধান বিচারপতি এস জি চট্টোপাধ্যায় 2021-এর ফেব্রুয়ারি মাসে রায় স্পষ্ট করে বলেছিলেন তাদেরকে নিয়মিতকরণ করতে হবে এবং তোমরা রাজ্য সরকার একটা স্কিম তৈরি করো। ত্রিপুরা হাস্তেও লাহার জেসকপানো কাহাম উন্দি হামিয়া উন্দি লাহার পাতিমুং মালকুং ফিল্লাইমুং সাকদুখমান মুং খরা কম্পাং মুং তাই লাংমা সাসুলাং মুং চফলাইয়া উইনো তঙ্গো ত্রিপুরা হাস্তেनि যত দেশে আনুমানিক করোনাनि জরাও লাগা অ্যাক্সিডেন্ট नि थैलेमानि रक्तमा अबाइके थैमानि सिनि जदि पार्सेंटेज लेखायनाय खानके इ बिशालगड़ आमसायनो इ हाति बारसावनो जाय 5 जना कावि थांका तिनि बहायनोहाय बखरगनि बमतम प्रचार सावैनो लांमा सासलां जावखा खरसा पुलिस कन्स्टेबल कमला मोहन जमादिया बखरसा पुलिसनि कन्स्टेबल सेबुखायतंगो साब्रुमनि थानाव कक्तमाव सेमानका
क्राक सालनि सारिक दाम ब्रैदाय सती नैजि जराव सान्दिर बाजारनि फायर सार्भिस हाबानकनि थानिव कक्टमा सगयो सान्दिर बाजार बखाखतेनि बीरचन्द्र शहीद मिनार बाय नांनाय जाक आमचायनो लाहार कतर कायसा मालखं पातिमु अ पातिमुनि कक्टमा मानखना पाडे थायो सान्दिर बाजारनि फायर सार्भिसनि आदंरक थाङै सगयो ते पाति थायो क्राइजाक बरगनो खसावै सान्दिर बाजार हांकर साकनायनो प्लाङै थाङो आरो हांकर साकनायनो बाजा मानजाक साकनांनाय अ पातिमुओ मान बुजाक बरगनो थैखाहै साकलायदो कक्टमा साइमानखा अ थैनाय बरक गोमती जिल्लानि बिसिं खबजांनाय किल्ला आमचायनि कमला मोहन जमातिया ब साब्रुम थानाव कनस्टेबल पोस्ट सेबक खालाय दङ तिनि हर दरावनो बिनि डिउटी तंमानि आबुय ब बिनि नक निसिमी TR03K9269 नम्बरनि बाइक कासावै साब्रुमनि बाबाय थाङै तंमानि बीरचन्द्र शहीद मिनार नि गानाव थाङै सगिमा अलोनो TR01AU 1619 नम्बरनि माल दैजाक ट्राक बनो थुताइरो थुराइ कालागै थाङो इनके अ माल दैजाक मालखुं आगरतला बखं थै दङ हनै सेमांका इनके माल दैजाक मालखुं मै थुदैमा हाय बाय जागावनो लांमा सासुलांखा कमला मोहन जमातिया पार्टी थायो देराजा मालखुं जे ट्राक आबो बहायनो पार्टी थाइनि खारि थांपानो मन पाथर फारि थानाव पुलिस क्राकखे कासुइ तंमनि बाय बनो कासुइ मानो ताइ कथैनो ताबो सान्दिर बाजारनि हांकर साखैनो गनो तनि जाखा कक्टमा सामा जरातै खना बनो पोस्टमर्टेम खायमानि यागुलो नखुनि बरनि याफारि जागनाय पाति मुंनि सय फेर सायमाना बागि ताबो सेरि नायतुगि अंखर दङ पुलिस फियाबा कमला मोहन जमातिया आसक उमरबो उंसगियाको बमतम कगै थै थांमानि बाइकालाय खामजा लाखिया खानायनि जे फायर सार्भिस आदंनि बखुक्तै अ कक्टमानो ती डिटेल्स আজকে বিকাল 4:20 নাগাদ আমাদের অফিসে একটা ফোন আসে बीरचन्द्र শহীদ মিনার সংলগ্ন জাতীয় সড়কে একটা দুর্ঘটনা ঘটে ওখানে গিয়ে দেখি একজন বাইকার হয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় ওনাকে আমরা উদ্ধার করে শান্তিবাজার ট্রমা সেন্টারে নিয়ে আসি উনি কি জীবিত আছেন না মৃত ওখানে আসার পর ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছে মৃত ওনার কি কোনো প্রকার পরিচয় পাওয়া গেছে ওনারও আমরা পরিচয় সংগ্রহ করতে পারিনি ঘটনা তদন্ত পুলিশ ছিল বাইক নাম্বারটা জানা আছে বাইকের নাম্বারটা হলো TR03K9269 থেকে অন্য গাড়ি বাড়ি দিয়েছে নাকি ওখানে লোকাল পাবলিক বলেছে একটা ট্রাক নাকি বাড়ি দিয়ে চলে গিয়েছে খাবন দাদা বুকুকসং তিনি জরান কক পান্ডাwa kok temasno yakrana sanatai sa hanya hai kubni kok to bi phani ni kok kasaro joton hambai